feeling high. My money's gone. I'm holding on to my shoes. The world keeps turning. Oh, what a day! What a day! What a day! Oh, panga dog, man. Panga dog. Panga dog. So even though nje nishapiga kosa hata 30 minutes mjua. 30 minutes mjua wangu. Napenda kukala mjua. Jua nini jua. Jua inakuwa kitu moja yenye inatupatiaka energy mingi. Inatupatiaka mwangaza, inatupatia nguvu, inatupatia oxygen, inatupatia miti ziote mzuri, mafui zitoke, chakula ikue. Njo jua hili. Ngo mjua ngo akata kashisha kangu. Mawazo. Mimi nasema kila siku kekala mjua plus ya 8 minutes. Maide utapata. Maide moja yenye nguvu. Masiku tumbu confinement tufa tumbu inakuwa gaya, muscles zinapotea. Ilikuwa temps yenye mimi nilikuwa najiconcentre. Waza maisha ni waangalia kisi maisha itaendelea. Leo nilikuwa napenda nidiscuter na wewe kidogo tuongee juu ya meditation. Meditation ni nini? Jana ni mtu ameditaka nika video tukambio kenye donc énergie donc ma rayon soleil. Ma rayon soleil zinatuleteaka ma information ya mingi ukishekala mjua. Tunakutana ma idées za mingi zinatoka. Méditation, mimi nilianza méditer, ça fait 4 ans maintenant. Nilikuwa méditer na isha kabisa changer maisha yangu. Hayo kusema kumedite njo ninaacha kuomba ama sijue Mungu. Histoire yangu kidogo yenye ilituma mimi naanza méditer ni juu ya periode moja hivi nilikuwa Thailand. Nikaanza ona ba Buddha. Thailand kuna yala makanisa, mimi naweza sema kanisa ya ba Buddha, ya ba Buddhist. Donc kwenye nilikuwa nakala kulikuwa ba Buddha wa mingi. Kila siku sasa nilikuwa napita pale ma 15h mpaka 18h ama yule pale unakutana wa Buddha. Mtu tangu ulimupita unarudia après 3h akingali mwile ile position akingali pale. Mimi kwangu ilikuwa kitu yenye nilikuwa si trouver normal. Nikaanza waza pourquoi aba batu biko la fa bien biko la fa ile ni nini biko la fa nini. Alors mtu mwenye nilikuwa naye ile periode Thailand na non ile iko na méditer njo. Alors méditer njo iko na fa nini, mimi nilikuwa si comprendre iko na fa nini. Alors sasa nitoka Thailand nilikuwa mu relation moja hiyo yenye ilikuwa toxique sana, ilikuwa relation moja yenye ilikuwa ya kupigana au bit moja vile. Alors ikaishaka. Alors sasa ikaisha nikaanza jiuliza alors nini ya mubaya yenye nilikuwa nafaa. Nikakamata tu examen yangu mimi peke, examen ya conscience, kuangalia nini ya mubaya yenye mimi nilikuwa nafaa juu ile relation yangu iishi. Alors nikatafuta kujiconnecter na mimi peke, trouver solution. Pole nikaanza na mimi méditer. Nilianzaka par jour nilikuwa na méditer 5 à 10 minutes par jour. Na nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa tu mimi naikala natosha distraction zote. Hakuna muziki, hakuna film, hakuna batu pembeni.
na temps kiloko nikaanza medite mugiza kwenye nilikuwa nasikia niko mipeke. Batu wengine wakasema no, mugiza jana ni mugiza, na mugiza ndio nilikuwa najiconnecte mzuri sana. Na mugiza ilikuwa inanisaidia kufungula third eye yangu na kilicho yangu ya tatu. Alors meditation inakusaidia na nini? Meditation inakusaidia na kujijua wewe peke, kujijua wewe ni nani. Kujijua wewe peke, kupata ma information zingine, kuattracter vitu venye unavyo besoin. Exemple, kuattracter makuta, benye wanapenda wanamke, kuattracter wanamke, kuattracter kazi, kuattracter batu benye wanapasha kwa pembeni yako, donc barafiki. Donc meditation inanisaidia vitu mingi sana. Alors mina kumala mu nyumba ya bakatoliki. Mama alikuwa katoliki danger, papa vile tu, na papa alikuwa kwa mubiaki tu, naye anaomba Mungu yo katoliki. Alors bakatoliki ni bakristian, na mu christianisme mingi ukaanza medite, wanaanza kusema ke uko nafaa bitu ya nje ya Biblia. Juu meditation kwa kusema kweli ya mingi batu banazaniaka ni kutoka nje ya Biblia pardon. Na japo mu Biblia yenye Yesu naye alikuwa anakuambia, alikuwa na medite, alikuwa anatoka kila busubuhi anaenda kukilima de 6h sama mpaka hata 15h 18h ndio anarudia, na sasa anatoka kule ndio anapata pouvoir mwingi. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamedite. Alors mon méditation, Gucci viens ici. Akaimbo man. Gucci. Ouais, tu viens ici, tu restes ici ma chérie. Ok. Pardon. Tulikuwa ya Yesu alikuwa anatoka kule sana, anatoka kule ndio anafanya miracle mwa hivi ya danger. Nilikuwa yeye afia, alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamedite. Enfin, so meditation inakusaidia mu vitu mingi. Shi batu beusi zamani tulikuwa nafanya vitu vile. Et en fait, kumedite ni kujua tu mwili yako mzuri, ni kujijua wewe ni nani. Na mwili muko macentre ya energie, yenye kila centre iko na maana hayo, kila centre iko na kazi yake. Na mu meditation senyo wa medite gisi nilifundishwa, gisi nikia comprendre, mwili yako kuna 7 centre ya energie yenye inakuwa kusaidia na vitu mingi. Ile macentre banaziita machakra. Gisi mimi nilifundishwa, gisi nilikuwa natafuta mabitu yenye ile machakra ziko 7 kwa mwili yako. 7 chakra. Kila chakra iko na nini? Iko na kazi yao. Mimi za kwanza tunaenda tu yao mbio tu. Centre ya kwanza, chakra ya kwanza ni root chakra. Root chakra iko donc katikati ya miguu yako, hapana kwenye sex yako iko, mais katikati. Root chakra inakusaidia juu ya kujiconnecter na terre, na inakusaidia kujiconnecter na kitu yote yenye iko chini ya terre. Bon, tunaweza sema bulongo, après bulongo hakuna kitu gisi shi walitufundisha, mais kubitu ya mingi chini ya bulongo. Ukaangalia hata miti juu ikuwe kabisa nguvu, inapasha ikuwe na maracine zinashuka chini ya bulongo. Enfin, ile ajiconnecter, donc on ajiconnecter na bulongo na chini yote, donc maracine hapo natoka. Ndio kazi ya ile chakra ya kwanza. Chakra ya kwanza sasa mimi nakuwa mediter mara mingi, iko na couleur ya rouge. Donc na senyo ya medite ni watafuta tosha ma energie za mubaya kuile centre. Mimi nakuwa niko na waza donc
couleur ya rouge ndio inaconnecte kabisa mzuri sana na ile chakra. Chakra pili wanaita sacral chakra. Sacral chakra iko hapa chini ya kitofu, na kazi yayo ni inakusaidia juu ya energy ya sex, energy ya sex, ya kuwa na control juu ya sex. Watu wa mingi hawako na control juu ya sex, bakona tu jipe na pita, wanakutana sex yake inapanda ama anakuwa bitu wengine, anaanza stressi, ana ile balance ama ile control ya donc ya energy yenye iko hapa, yenye inakusaidia sana juu ya sex. Na kuongelea sex bitu ya mingi leo, mnivoa leo banamuke mingi ama wanaume mingi wanakutana ishakuwa concurrence ya nani ndio iko na sex wakati ya mingi kushinda mwingine. Alors sex inapasha kuwa kitu mwenye iko simple, kitu yenye uko na control, uko na balance kwa ndio chakra. Tunaenda ku chakra ya tatu. Chakra ya tatu ni banaita yo solar plexus chakra. Solar plexus chakra, pardon ni wanasema hivi en anglais juu sibijue mzuri kabisa en français, mais wapi kunaweza fanya recherche hapo, kunaweza itafuta na ile solar plexus iko hapa yula kitofu, hapa yula kitofu. Na ile chakra, ile energie pale, ile centre pale inakusaidia inakusaidia na kutosha boga, kutosha haya, donc ile boga, kutosha ile boga kukamata decision, kutosha ile boga sa vile ya kushimama mbele ya batu, kutosha ya totalement ama biote tu kusema kutosha ile boga, ukue mtu mwenye uko una croire kwa kuwe peke, ile inakusaidia sana. Kuko chakra kufata ni heart chakra, donc ya kuro iko hapa kuro. Ile heart chakra inakusaidia juu ya mapenzi kwa, donc kupana mapenzi na kurecevoir mapenzi, kwa donc na ile control, kupenda kila kitu, kupenda nature, kupenda batu. Alors batu biko mu nature, kupenda manyama, kupenda miti, kupenda kila kitu yenye Mungu alicree, na kupenda, donc kupenda tu kupana ile amour. Hapana, ndio ile chakra. Alors kuko chakra ya kufata, chakra ni ya kushingo, banaita throat chakra ya kushingo hapa. Ile energie pale inakusaidia kuongea, kukuwa na communication na batu, kuongea mzuri na batu, convaincre batu. Angalia mtu sa Malcolm X alikuwa na chakra moja ya nguvu sana, juu sasa alikuwa anaanza ongea, kila mtu alikuwa anasikia vyenye wanatafuta kusema. Ile communication ilikuwa inasaidia sana, ni hapa. Alors chakra kufuata ni hii hapa, licho ya tatu. Unaona hii licho hii, unaona hii, unaona hii licho ya tatu hapa, banaita yo third eye. Ile licho ya tatu ba mingi wakutana wanasema kwetu shie mu culture yetu bien wanasema ka sixième sens. Unaona ile sixième sens, ile sixième sens yako inakusaidia sa vile kujua vitu vyenye binatafuta fika. Exemple sa vile Neema anatafuta, mina jisikia sa vile Neema anatafuta nini, kisha après quelques minutes, après 5 minutes à 10 minutes ama 20 wanakutana Neema na nita. Nilijua niko na sixième sens. Donc inakusaidia juu ya intuition yako, intuition inakusaidia juu ya intuition yako. Donc ukwesa vile uko unaona vitu vya vitakuya, donc vitu vya vitakia mu futur. Alors vraiment chakra kufata iko crown chakra. Ile crown chakra
donc crown, donc hapa ukiche crown chakra wanaita taji, donc crown ndio taji, siyo taji. Like hata shisha taji ndio crown. Alors crown chakra inakusaidia na kujiconnecter na kitu yote nyeko yulu kwe, donc mawingo, ma energie yote nyeko kule yulu. Na ya kusaidia bamingi wanasema kwa Mungu iko kule yulu, maana yake inaweza kusaidia kujiconnecter na Mungu mwenyewe kule yulu. Mimi si croire. Unaelewa? Alors, so ukisha jiconnecter yulu, uko na hivi vyote vya yulu, unajiconnecter kule, sio kuna maracine ya huko chini na kuconnecter, na unajiconnecter mwi dunia yenye shi tunaishi hapa. Alors, kisha ile energie inakuwa iko tunakupita. Na kitu yenye ko très important iko sasa nilikuwa na mediter. Sasa nilikuwa na mediter wakutana ma centre, sasa nilikuwa najikoncentrer kwa ile ma centre, nasikia ile partie iko na bouger, iko sasa vile kwa tetemeka ama unaisikia tu inakufa mal à l'aise. Ba mingi wanaogopa kwanza, anaanza ogopa kama mwili yangu iko na bouger hivi, kama jani ni energie yenye unajikoncentrer hapo. Na kitu nilisababu nilikuwa nasema root chakra, ile maracine yako sasa iko ya mediter, donc mimi naangalia ka couleur ya rouge sana ya kufuata hii hapa chini, hii sacral inasaidia kwa juu, donc ni couleur ya orange, ukajikoncentrer kuangalia donc couleur ya orange sana, juu unaweza funga macho hivi unawaza kitu moja ya orange, donc unajikoncentrer na energie yenye kwa hapa, utasikia gisi energie yenye kupata. Uangalie tu na macho yako na third eye yako, ukaangalia na third eye yako sai ukapima funga macho, unajikoncentrer unaangalia couleur ya orange na unajiconnecter na hii centre nyeko hapa, unakutana itaanza bouger. Ya kufuata hii hapa yulu ni couleur ya jaune. Unawaza couleur ya jaune, unaweza waza sa vile kitu gani ndio unaweza kwa jaune, sa vile jua ni couleur ya jaune, kitu tu yote tu ya jaune. Comprendre? Ya kufuata hapa iko vert, couleur ya vert ya ro hapa. Unakutana hata miti nature inakuwa ka vert, ni ile amour yenye uko nayo, ile upendo. Unakutana ukishajikoncentrer sana kwa ile vert, unakutana energie manyeko pale inaingia huko kote, inaingia kabisa huko kote. Hii ya kufuata hapa couleur ya bleu. Mimi za kupatia tu tips ya mpya, ukawaza gisi nilikwambia tu, unafunga macho unaangalia tu na hii licho yako ya hapa, utakutana unaona bleu. Tips inaweza kuwa sawa vile mawingo na kwa bleu, kila siku unaona mawingo iko bleu, ukajiconnecter pale, itakusaidia sana. Hii ya kufuata hapa busiku, kale ka couleur ya busiku, kale ka couleur ya manga, hapana hata magharibi, busiku kabisa, busiku ile couleur nje inasaidia hapa. Na ndio maana nilikuwa nasema sasa mimi na meditate mara mingi, mimi nakuwa mugiza juu na nisaidia kwa kuangalia hizi licho ya tatu, na nisaidia kuangalia vitu vingi. Mais ukaambia Kongole ataogopa, atasema nigo unaanza kuwa mdozi, unaanza kuwa vitu vingi. Alors ni kitu yenye iko normal. Kwa ingine hii hapa, hii ya yulu hapa, crown chakra, ni couleur ya mweupe, na couleur ya tutu ya mweupe ama mauve nayo kiloko, juu hizi mbili zinajiconnecter mzuri sana, ili itakusaidia kuchanger vitu ya mingi. Alors kisha kwa jikoncentrer mwile ma centre yote, ukishamaliza unatosha ile ma energie yote ya mubaya nyeko pale, unarudia tena unaanza zifunga ile ma energie. Ukishamaliza zifunga ile ma energie, haiko kusema ke hazitatumika tena, zitaendelea tena kutumika tena nguvu sana, mais ile kuifunga ni juu ya kuiproteger esprit zingine zisikie
kuchezea wewe. Jushibote tuko maesprit. Na kwa kusema tu mia yote ile 7 chakra nilikuwa nasema maanayo iko kuanzia kwanza chini, donc le root chakra paka yulu ku crown chakra. Mimi naweza sema mwanga iko I am, donc ni kuanzia chini I am, I feel, I do, I love. Donc I am, I am, I feel, I do, I love, I talk, I see, I understand. So Kiswahili Kiswahili problem niko donc na sentir, pardon, nafanya, napenda, naongea, naona na mimi na comprendre. Voilà. Donc njo maana ya biote mimi natoka sema sasa. Make sure zinafungiwa juu mtu mwingine panga sikia kuderanger. Enfin, mimi nisikie kuderanger na vitu, nisikie nikuone ama ukosa kapitia ngomwa hivi. Donc itakusaidia sana. Donc kitu mwa ukumbuke, shibo tuko ma energy. Shibo tuko ma energy, tuko ma esprit. Donc ukaanza waza kila kitu sa vile esprit, kila mtu sa vile esprit. Ici Tesla alisemaka kaanza angalia kila kitu sa vile energie ama esprit, utaona monde itachanger. Utaanza ona batu modele nyingine. Ile ilikuwa kiloko tu juu ya meditation na chakra. Donc kumbuka mediter kama tatu 5 minutes yako par jour ama 10, itakusaidia sana. Après matin, après wakati unakutana, unaanza panda, unaanza ingia mwa 20 minutes 30 minutes kwa mediter 40 1 heure. Ilikuwa tu video ya mbio kubambia jua nini maana ya meditation. Na sikataze mtu kuomba, sikataze mtu Mungu, meditation inakusaidia jua kujiconnecter na Mungu, ule Mungu wa ndani. Bami Watanzania Mungu anakuwa kule nje, Mungu ako nje, Mungu uko ndani mwewe. Naomba ukumbuke. Donc ile energie ya Mungu iko mwewe. Ile energie ya shetani nayo iko mwewe. Ni wewe sasa ndio kuchagula. Unasikia? Juu kisha chagulo, ukachagula kotea mubaya, utakuwa tu mtu mubaya. Ukachagula kotea mzuri, utakuwa tu mtu mzuri. Na ya mingi sasa wa medite ile maide zinakukuyaka. Sasa zinakukuia, unaziacha ziflow. Sasa Brislian semaka acha hiyo flow sa mai. Be like water. Kuwa sa mai ukaitia hiyo mchupa inakamata forme ya chupa. Ukatia hiyo mbassin inakamata forme ya bassin. Donc uiwe kama mai nayo iko na akili sana. Donc kuwa sa mai. Comprendre? Alors merci Ingeta, hapa ni Panga Talk. Tonana semaine prochaine, masiku niko un peu occupé. Atarudia mjimi masiku, tunashuka kidogo mais tutarudia tena. So peace.